श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेया कृगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा. श्री श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा. सुरू कर. गोरा कष्ट. श्रीपाद श्रीवल्लभं सदैव श्रीदत्तास्मान् आदिदेवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता तोधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैषासजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देव त्वं शरण्योकहर्ता. पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता तोधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैषासजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देव त्वं शरण्योकहर्ता. पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मूर्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता तोधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैषासजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देव त्वं शरण्योकहर्ता. पूर्वात्रेया
घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते तन्नो माता त्वं पिता तोदिप्रस्वं त्राता योगक्षेमकृत सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो विश्वजिशास्त्रजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यस्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वार्त्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता तोदिपस्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्तं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिशास्त्रजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यस्राता नापि दाता न भर्ता देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वार्त्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता तोदिपस्वं त्राता योगक्षेमकृत सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिशास्त्रजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यस्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वार्त्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं
सत्संगप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता तोदिवस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिशास्त्रजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वार्त्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता तोदिवस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिशास्त्रजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नापि दाता न भर्ता त्वतो देवं त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वार्त्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्रीपाद श्री वल्लभं त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्यं क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता तोदिवस्त्वं त्रातारमुग्रक्षेमयुः सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिशास्त्रजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देव त्वं शरण्योकहर्ता पूर्वार्त्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं
भावासक्तीचाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता तोधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृतसद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैषासजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वार्त्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव 11 चालू दिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता तोधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैषास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देवं त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वार्त्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नो माता त्वं पिता तोधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैषास्त्रजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देवं त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वार्त्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते
नमस्ते श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव लास्ट एक अजून ग्रायं क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यो दाता त्वं पिता तोधिपस्त्वं त्राता योगक्षेम चहाला आहे का चहाला माझं हे झालं की घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते हे काय आहे काय माईक आतमध्ये वायरलेस आहे त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता तोधिपस्त्वं त्राता योगक्षेम सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नाकं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिक्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देवं त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्लोकं पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपटे नियतो भक्त्या श्रीदत्तप्रिय भवेत् श्री वासुदेवानंद स्वामी सरस्वती विरचित घोरात् कष्ट उद्धारण स्तोत्रम संपूर्णम लेफ्ट हँड श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये लेफ्ट हँड अनाहत चक्रावरती ठेवा आणि नामस्मरण सुरू करा. मग नामस्मरण झालं की एक चहाचा राऊंड होईल, मग आपण आपलं सेशन सुरू. 11 झालेत बरोबर, 11. चला. श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा. श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा. श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा. श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा. श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा
वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी समर्था कृपा करा. नाव काय हिचं? अन्वीचं भाग्य आहे. सत्संगाला लहानपणापासूनच बसली आणि त्यात एवढं नामाचा जोर तिच्यावरती आहे. ब्लेस सर. या. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. हळूहळू डोळे उघडलेच चालतील. रेकी कॉल करायची जेव्हा असेल तेव्हा मी रेकी साधकांना सांगेन, तेव्हा तुम्ही रेकी कॉल करायचे, आत्ता नाही. सध्या थोडा एक वेगळा विषय आहे, त्यावरती आपलं कदाचित थोडंसं बोलणं होईल. स्वामींच्याच आदेशावरती जे काही आलं आहे त्याच गोष्टी फक्त इथे डिलिव्हर केल्या जातील. त्यामुळे मी आता इथे प्राजक्ता माध्यम म्हणून असले तरीही माझ्या मुखातून जे काही निघेल ती स्वामींची वाणी आहे. स्वामींचा आशीर्वाद आपल्याला आहे, म्हणूनच आपल्याला ते ऐकायचं आहे. जे काही मनात हितगुज चालतील, जे काही प्रश्न असतील ते मनामध्ये सध्या राहून दे, त्याचं कोडं लगेचच उलगडलं जाईल. श्री स्वामी समर्थ.